बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया, जिस पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल 2022 का जो कर्ज था अप्रैल 2023 में वो चुका दिया। इतना दबाव, इतना ज़्यादा प्रेशर, इतनी ज़्यादा जो धौंस और धमकियाँ दी जा रही थी, एक पूरे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो धमकियाँ दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि इलेक्शन नहीं होगा, किसी सूरत हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, सारा कुछ उठा के फेंक दिया जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और 3 रुकनी बेंच ने। ये फैसला नहीं है, पूरे का पूरा इलेक्शन प्लान दे दिया है। एक एक चीज के बारे में खुद चीफ जस्टिस ने बता दिया है और कहा है कि फलां फलां चीज की रिपोर्ट फलां फलां तारीख को हमें चाहिए होगी, और नहीं होगी तो फिर हम मुनासिब फैसला जारी करेंगे। अब इसके लिए कोई अलग से एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर करने की जरूरत नहीं होगी। अब एक बात मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन है, भले वो पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा का, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी अदालत ने ऑर्डर किया है। अब पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा का जो इलेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की सरपरस्ती में होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सारे मामलात को देख रही है, चूंकि उन्होंने एक बड़ा डिटेल फैसला दे दिया है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैंने देखा है, हमारे दोस्त सदीक जान ने एक ट्वीट किया हुआ था कि ठोक दिया। ठोकने का लफ्ज मरियम नवाज ने इस्तेमाल किया था पिछले दिनों में। तो बहरहाल आज के दिन आप हमें भी इजाजत दें कि वो इस्तेमाल कर लें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी, उसको मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया गया है। वजारत दिफा ने आज सिक्योरिटी से मुतल्लिक एक जो बंद लिफाफे में रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई। पहले अटॉर्नी जनरल ऑफिस में वो बैठे रहे, वहाँ पर उनकी काफ़ी देर मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद अटॉर्नी जनरल के साथ मुशावरत के बाद उस रिपोर्ट को फाइनल किया गया, उसको बंद लिफाफे में जमा करवाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के चैम्बर में। तमाम ऑनरेबल जजेस जो थे वो अपने अपने चैम्बर्स में अपने अपने जो केसेस थे डेली रूटीन के, उनकी समात में मसरूफ थे। 11 बजे तमाम जो तीनों जजेस हैं वो चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में जमा हो गया और वहाँ पर फिर ना सिर्फ उस रिपोर्ट को मुलाहजा किया गया, सेक्रेटरी खजाना की जानिब से कल रिपोर्ट आ गई थी, उसको भी देख लिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी और अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी जो गुजारिशात अदालत के सामने करनी थी वो उन्होंने कर दी। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12:30 बजे का कहा कि फैसला सुनाएंगे, लेकिन वो 1:45 बजे फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब जैसे तशरीफ लाए तो उमर बंदयाल साहब ने सबसे पहले कुरानी आयात को पढ़ के फैसला पढ़ना शुरू किया और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि ये जो फैसला है ये मुत्तफिका फैसला है, तीनों जजेस की जानिब से ये मुत्तफिका फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 मार्च 2023 का इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन की तारीख 8 अक्टूबर करने का, उसको गैर आइनी गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। सदर पाकिस्तान की जानिब से 30 अप्रैल की तारीख देना दुरुस्त करार दे दिया। 14 दिन ज़ाय किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 14 दिन ज़ाय किए गए इस इलेक्शन कमीशन के इस गैर आइनी नोटिफिकेशन की वजह से, और इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलें फिर हम इसको देख लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर फैसला दे दिया कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होगा, जो पंजाब असम्बली का इलेक्शन होगा। फैसले में कहा गया कि जो 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का फैसला कलअदम, पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल बहाल, 14 मई को पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तगड़ा फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसले से 13 दिन ज़ाय हुए। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन प्रोग्राम 13 दिन आगे करने और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स से दोबारा कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसले में निगरान हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने की हदायत कर दी कि अगर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत नहीं की जाती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निगरान हुकूमत या वफाकी हुकूमत या कोई भी इदारा इलेक्शन कमीशन की मुआवनत नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं आगे पीछे, तारीख को नहीं छेड़ना, हमारे पास आना है। सिक्योरिटी नहीं दी जाती, हमारे पास है, हम आपको सिक्योरिटी दिलवाएंगे। पैसे नहीं दिए जाते, 20 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को जारी करने का हुक्म दिया और 10 अप्रैल तक। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन उस बाबत रिपोर्ट हमारे पास जमा करवाएगा कि जो फंड्स मिले हैं या नहीं मिले।
نہیں ملے ہوں گے تو سپریم کورٹ مناسب حکم جاری کرے گی۔ یہ اسی فیصلے میں کہہ دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان مناسب حکم جاری کرے گی۔ جو 3-4 کا ایک معاملہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو 1 مارچ 2023 کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ 3-2 کی میجورٹی سے ہے، اور جو منصور علی شاہ صاحب کا یا یحییٰ افریدی صاحب کا نوٹ ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ جو 2 ججز موجود نہیں تھے، اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، ان کے نوٹ کو فیصلے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلہ 3-2 سے ہے۔ یہ جو تاثر ہے کہ فیصلہ 4-3 سے ہے، یہ غلط ہے، اس کو مسترد کیا جاتا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جو منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ اقلیتی فیصلہ ہے، اور اکثریتی فیصلہ وہی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا ہے۔ قاضی فائزہ صاحب کے فیصلے کو اور امین الدین خان صاحب کے فیصلے کو غیر مؤثر قرار دے دیا ہے۔ اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس فیصلے کا کوئی امپیکٹ سپریم کورٹ کے اس بینچ پر نہیں ہے، اس وجہ سے اس فیصلے کو بھی اڑا کے رکھ دیا۔ منصور علی شاہ صاحب کے اختلافی نوٹ کو اسی فیصلے میں اڑا کے رکھ دیا، قاضی فائزہ صاحب کے فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو آئین اور قانون میں لکھا ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ چلیں، آئین اور قانون سے جو بڑھے گا، جو دائرہ اختیار تجاوز کرے گا، پھر ہم بیٹھے ہیں۔ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بڑا دبنگ خوبصورت فیصلہ دیا۔ آگے سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام جو سیکیورٹی سے متعلق لوگ ہیں، رینجرز ہے، فوج ہے، پولیس ہے، تمام لوگوں کو، وفاقی حکومت کو کہا کہ تمام جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے تمام اداروں کی سیکیورٹی مہیا کی جائے۔ نگران حکومت پنجاب کو کہا ہے کہ آپ سیکیورٹی پلان سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کریں۔ ڈائریکٹ اس محسن نقوی سے سیکیورٹی پلان طلب کر لیا گیا ہے جو اب تک پی ٹی آئی کے کارکنان اور قائدین کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں، نون لیگ اور پی ڈی ایم کے بہاف پر انتقامی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اس محسن نقوی کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اب ادھر ادھر کا کوئی کام نہیں کرنا، بہت آپ نے سیاسی انتقام کر لیا جس کا حساب انشاءاللہ نئی حکومت لے گی، لیکن آپ اب الیکشن کمیشن کی فل معاونت کریں اور آپ ہر صورت میں سیکیورٹی پلان بنا کے سپریم کورٹ میں جمع کروائیں کہ آپ الیکشن کی تیاری کے لیے جو سیکیورٹی پلان ہے آپ کے پاس کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلے میں مزید کہا کہ الیکشن کے لیے درکار سیکیورٹی اور فنڈز فراہم کیے جائیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی 10 اپریل کو جمع کروائے جائیں گے۔ آخری جو تاریخ ہے کاغذات نامزدگی کی وہ 10 اپریل ہے۔ حتمی لسٹ 19 اپریل تک جاری کی جائے گی۔ تمام جو اپیلیں ہیں ٹرائبونل میں سارا کچھ وہ ہر حال میں کمپلیٹ کر کے 19 اپریل کو حتمی لسٹیں لگ جائیں گی۔ انتخابی نشانات 20 اپریل کو الاٹ کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے جو الیکشن مہم کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا۔ 30 اپریل سے 15 مئی کے درمیان صوبائی انتخابات کرائے جائیں۔ ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیلیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 اپریل ہوگی۔ 17 اپریل کو الیکشن ٹرائبونل اپیلوں پر فیصلہ دیں گے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وفاقی حکومت کو فنڈز کی مد میں 10 اپریل تک 21 ارب جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ 10 اپریل کو الیکشن کمیشن فنڈز کی وصولی کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے۔ فنڈز نہ جمع کروانے کی صورت میں عدالت مناسب حکم جاری کرے گی۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ آیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ساری چیزوں کو واضح کیا۔ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ ہے جو اپیلیں جمع کروانے کی، اب چونکہ ٹرائبونل سے شروع ہونا ہے، جو اب تک الیکشن شیڈول میں جو کچھ ہو چکا وہ کنٹینیو ہوگا، اسی شیڈول کو بحال کیا ہے، اس میں مزید امینڈمنٹ کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ 10 اپریل تک جو اپیلیں ہیں وہ جمع کروائی جائیں گی ریٹرننگ افسران کے پاس۔ 10 اپریل تک اپیلیں جمع کروائی جائیں گی، جو کاغذات نامزدگی پر اعتراضات ہیں یہ وہ 10 اپریل تک وہ کمپلیٹ کی جائیں گی۔ 17 اپریل تک ٹرائبونل جو الیکشن کمیشن کے ٹرائبونل ہیں جو ہائی کورٹ کے ایک جج پر مشتمل ہوتا ہے وہ اپیلوں پر فیصلہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد 20 اپریل کو نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نشانات الاٹ کرنے کے بعد جو الیکشن کمپین ہے، جو آپ کو اس کے لیے دن چاہیے ہوتے ہیں، وہ آپ اپنی الیکشن کمپین کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ تمام ادارے پابند ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہر صورت میں جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے۔ وفاقی کابینہ نے آج 4 بجے اجلاس بلا لیا ہے۔ وفاقی کابینہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 20 اپریل تک جو سپریم کورٹ ایکٹ ہے 2023
उसके ऊपर अगर सदर साइन ना भी करें तो वो मंजूर होगा, तो उस मंजूरी के बाद अस्खुद नोटिस का जो कार्रवाई है, अपीलें दायर हो जाएंगी, अपीलें भी दायर होंगी तो इसी चीफ जस्टिस के पास जाएंगी, यही चीफ जस्टिस बेंचों में लगाएगा, यही चीफ जस्टिस देखेगा। इसी चीफ जस्टिस को पता था कि आपने क्या किया है, ये चीफ जस्टिस जानता है कि आपने किस तरीके से वारदात डाली है, ये चीफ जस्टिस जानता है कि आप आइन को तोड़ना चाहते हैं, ये चीफ जस्टिस जानता है कि आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, आप हार चुके हैं, हार का खौफ है और आप किसी सूरत में इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। ये आप जिसको ये खाम ख्याली है, आपने अपीलें लेकर कोई काजी फैज़ साहब के पास नहीं चले जाना कि जी काजी फैज़ साहब जो भी रजिस्ट्रार होगा, अभी तक तो रजिस्ट्रार ने अपना ओहदा छोड़ा नहीं है और वो नहीं छोड़ेगा जब तक उनको चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब, चूंकि रूल्स कहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास अख्तियार है उनको ओहदे से हटाने का, तो वफाकी काबीना कैसे हटा सकती है? कोई अख्तियार नहीं है। चूंकि अख्तियार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जब तक खुशनुदी हासिल है, रजिस्ट्रार बैठेगा, अपीलें रजिस्ट्रार ने लेनी, फिक्स चीफ जस्टिस ने करनी, बेंच चीफ जस्टिस ने बनाना। तो ये किस खाम ख्याली में रहते हैं कि इनको ये लगता है कि वो जो 20 अप्रैल के बाद जो 2023 का सुप्रीम कोर्ट एक्ट है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारे के सारे जो मामलात हैं ये आइन और कानून के मुताबिक होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फैज़ साहब के फैसले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और 6 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल हसन साहब करेंगे और केस की समाअत आज ही 2 बजे होगी। ये वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, काजी फैज़ साहब का, जिस फैसले की बुनियाद पर काजी फैज़ साहब ने कहा था कि जी इनके पास अख्तियार नहीं है, ये वो फैसला नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। उन सारी चीज़ों को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखा है और सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को कानून के मुताबिक देख रही है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि नया बेंच बन गया है, 6 रुकनी बेंच, ये सिर्फ काजी फैज़ साहब के फैसले की हद तक है जो 2-1 से आया है। एजाजुल हसन साहब उसकी सरबराही करने जा रहे हैं और बड़ा तगड़ा फैसला आएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। यहां सारी चीजें क्लियर कर दी, सारे अहकाम दे दिए, एक एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उसको सामने ले आए हैं और अब हर सूरत इलेक्शन होगा, आइन और कानून के मुताबिक होगा। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।